नमस्कार मु स्मिता बहुत बहुत स्वागत करछि मो चैनल स्मिता ओडिया को। आज रेसिपी गोटे विंटर स्पेशल रेसिपी। विंटर सीजन में तो ग्रीन मटर बहुत ही इजिली मार्केट रे अवेलेबल है। से ग्रीन मटर को लेकिन मुझे आज गोटे रेसिपी बनैबी और रेसिपीटा बहुत ही इजी बनैबा किंतु खाया पे बहुत ही टेस्टी और टिके यूनिक मध्ये रहइबो और टेस्ट तो लाजवाब ही रहइबो। चलंतु देरी न करी फटाफट स्टार्ट करबे। एथिबे हमको कुछ ग्रीन मटर दरकार हबो। एठी मो फ्रेश ग्रीन मटर नैछि 2 कप। जदि आपण मापिकी नउजंती तो 200 ग्राम भलिया ग्रीन मटर हबो चुपा छड़ेला परे। एबे एठी अदा और ता सहित कंचा लंका नैछि। चलंतु एबे अदा कंचा लंका और सब ग्रीन मटर को गोटे ब्लेंडिंग जार को ट्रांसफर करबा। एठी आपण जदि चाहिबे रसुण या प्याज ऐड कर परबे। मो बिना प्याज रसुण बनैछि सेति मु रसुण ऐड करिनी। जदि आपण ऐड करिया पई चाहिबे एठी रसुण ऐड करिवे किंतु प्याज ऐड करिवेनी। रसुण ऐड करले भी या टेस्ट भी बहुत ही भलो आसीबो। एबे सब गुडाक ब्लेंड करनबा। ब्लेंड कला बेले टोटली पानी मु देइनी सेमती खाली खाली ब्लेंड करछि। जदि आपनको पानी दरकार हुए हाफ चामच भलिया पानी देबे नले पानी टोटली स्किप कर देबे। एठी स्टफिंग बने पे टिके सुखा वाला हमको बनाय पड़ियो स्टफिंग। सेति में सेति किछि छतु ऐड करिया पे पड़ियो। मु एक गृहस्थीर चना सत्तु नैछि। आपण चाहिले जे कोनसी छतुआ नै परिबे। ता सहित अल्प नैछि जीरा गोटा जीरा अछि। ता सहित अल्प रिफाइन ऑयल जेतिकी हमको स्टफिंग पे दरकार हबो सेतिकी जिंस मु एठी देखौछि। ता सहित अल्प हिंगु। चलंतु एठी एबे कड़ाई गरम कर नैथिले। एठी रिफाइन ऑयल ऐड करबा। रिफाइन ऑयल गरम ही असलानी। एबे सेतरे ऐड करबा जीरा। जीरा सहित जेतिकी भी हिंग दरकार सेतिकी हिंगु मु एठी ऐड करछि। एबे हम एठी बाटी की रखितबा मटर रो जो पेस्टटा एठी ऐड कर देबा। मटर पेस्ट बनिला हम बिल्कुल भी लूण पकै नथिले। एबे हल्का हल्का एठी गोळीबा। तापर हमको लूण हल्दी जहाँ भी दरकार हबो एठी ही ऐड करबा। जेते कम पानी देबे या बिल्कुल भी जदि पानी न देबे बहुत ही बढ़िया। हमको बेसी टाइम भाजिया पे पड़िबनी कि बेसी छतुआ मध्य लागिबनी। एठी मु लूण ऐड कर देली। हल्दी तो एथरे पकेबार ही नाही बिल्कुल हल्दी पकेबानी। आ लूण आपण स्वाद अनुसार एठी ही ऐड कर देबे। हल्का हल्का को भाजिबा जेमति कि 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत। अल्प जेतिकी भी मॉइस्चर या भितर अछि या मटर रो जेतिकी ओरिजिनल पानी अछि जोटा बाहर छि सेटा जेमति हल्का हल्का कि सुखी जिवो। एबे एथरे छतुआ ऐड करबा। मु एठी 4 ରୁ 5 चामच भलिया छतुआ गुंड नैछि जेमति कि बड़ चामच रे। आपण देखिबे जेतिकी परिमाण में मटर नौचंती सेतरे जेतिकी छतुआ गुंड लागिबो सेही अनुसार छतुआ गुंड देबे। जेमति कि स्टफिंगटा हाथ रे धरी होउतबो आ बिल्कुल हाथ रे लागि जाउ नथबो सेही टाइप रे जेतेबेले सुखापण आसी जिवो आमे आउ छतुआ ऐड करिबानी। आ कड़ेईरु जेमति भलो भाबरे छाडी जाउतबो सेतिकी पर्यंत ही आमे ताको भाजी चलिबा। रेसिपीटी देखिला पर जदि पसंद आसे लाइक टे निश्चय करेंगे और कमेंट माध्यम जानवे किपर लगे। और जदि मो चैनल आप नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाइबा सहित सब्सक्राइब करने जहाँफल कि मुझे जहाँ भी नुआ वीडियो अपलोड करी सब वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहजरे पहुँची पार। देखंतु एठी मोर स्टफिंग पूरा प्रस्तुत हो गलानी। कड़ेईरु मुझे आगुरी भी कही छाड़ी जीव। कड़ेईरु छाड़ी छाड़ी भी आसलानी। आउ मते छतुआ गुंड दबार आवश्यकता नहीं। एबे आमे को बाहर करनबा और साइड रे रखिबा जेमति कि एटा ठंडा हे जिवो। ठंडा हैला परे जो मोटा है कि एटा अछि हल्का हल्का कि हाथ रे भांगिले भांगी हे जिवो। चलंतु एठी गोटे अट्टार गोटे डो बनै नबा जोटा कि कचोड़ी या पूरी रे हम यूज करबा। एठी सेम टू सेम मैदा और अट्टा मु नैछि। तास्तो एठी लूण ऐड करबे और तेल दबा 2 ରୁ 3 चामच। छोट चामच रे 2 ରୁ 3 चामच तेल मु नैछि। एबे सब गुडा को मिसे नबा। एठी मु अट्टा और मैदा दुईटा को समान परिमाण नैछि। आपण चाहिले खाली अट्टा रे मध्ये बनै परिबे या खाली मैदा रे मध्ये बनै परिबे। एबे इतरे हल्का हल्का पानी पकेबा जेमति कि हाफ कप रु कम पानी लागिबो किंतु सेटा को आमे धीरे धीरे पकेबा और अल्प अल्प करके पकेबा जेमति पानी बेसी पानिया न हो जाए कि बेसी शक्त भी हेले भलो नहीं। गोटे सॉफ्ट डो बनैबा जेमति आपण रोटी पराठा आप घरे पूरी बनैया पे डो प्रस्तुत करंती। ये रेसिपी गोटे सबुठ भल गुण हूँ ये रेसिपी सहित आपको किसी तरकारी बनैया सब्जी बनैया को पड़ोनी। बहुत इजिली आप खाली ही यहीटा को खाईपारे कहीं या भितर जो मटर दिया हो मटर फ्लेवर ही बहुत बढ़िया आसो। आपको तरकारी या सब्जीर किसी आवश्यकता ही नहीं। देखंतु मुझे गोटे सॉफ्ट डो ऑलरेडी बनै नहीं सारे। चलतु ये डोटा को एबे मैं 30 मिनिट्स भाया रेस्ट करने 30 ରୁ 20 मिनिट्स भितर टिके सॉफ्ट भी हो। मुझे सॉफ्ट डो लगे ही तापर कथा कहूँ। एबे देखंतु डो पाई पूरा रेडी। कचोड़ी या पूरी आप जहाँ भी बनै पारे। ये स्टफिंग पूरा रेडी। मुझे जमती कही सुखिला गला सेटा टिके हल्का हल्का कि आप हाथ में भांगी ने। मुझे हाथ में भांगी नहीं।
ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଗୋଲ ଆକାରରେ ହାତରେ କରିନେବା ଯେମିତି ଆପଣ ଘରେ ପରାଠା ରୁଟି ୟା ପୁରୀ ବନାନ୍ତି। ଯେତିକି ବଡ଼ ଆପଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଟା ମଇଦାକୁ ଆପଣ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଛିଡ଼ି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ଟିକେ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ମଟର ଏଥିରେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିବା ବେଶୀ ପତଲା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଫାଟିଯିବ, ଆଉ ଫାଟିଲା ପରେ ଆମକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି ସାଇଜ୍ର ହିଁ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏବେ ମଟରର ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିବା। ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଟିକେ ହାଲକା କି ପତଲା ରଖିବା ଆଉ ମଝିଟା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିବି, ବେଶୀ ଅଧିକା ବି ଭରିବାର ନାହିଁ କି ପୁରା କମ୍ ବି ଭରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଭରିଦେବେ ପୁଣି ଫାଟିଯିବ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପୁରା କମ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପାଟିରେ ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା କି ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଏଠି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରି ନେବି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏବେ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏତିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି 6ଟା ଭଳିଆ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ବେଲି ନେବା। ବେଲିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ବେଲନା ବାଡ଼ି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଚକି ଦରକାର। ସେଥିରେ ହାଲକା କି ତେଲ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେରେ। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା କି ବେଲିବା। ପୁରା ପତଲା କରିବାନି କି ପୁରା ମୋଟା କରିବାନି, ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରୀ ୟା ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ବେଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି। ଯଦି ଫାଟିଗଲା ତାହେଲେ ତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଛାଣିଲା ବେଳେ ଯାହା ବି ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଭରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତେଲରେ ହିଁ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ପୁରୀ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବନି ୟା କଚୋରୀ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଲିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବେଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବେଲି ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି କେଉଁ ପଟରୁ ବି ଟିକେ ବି ଫାଟିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବେଲିକି ରେଡ଼ି କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆଉ ଏପଟେ ବେଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସବୁଗୁଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ବେଲି ନେବା ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା, ସେପଟେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବେଲିକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ଆଉ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକାଇବା। ତେଲ ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ଛାଣିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ବନସ୍ପତି ଘି ଆସୁଛି। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ଥିବା ତେଲରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ରେ ରଖିବାନି କି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବାନି, ହାଇରୁ ଟିକେ କମ୍ରେ ରଖିବା। ହାଇ କରିବା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗରମ ହେଇ ଆସିବ, ପୁରୀ ଆମର ଫୁଲି ଆସିବ, ତାପରେ ଟିକେ ସିମ୍ କଲେ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଫାଟିନି। এইଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପୁରୀ କଚୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାର କରିନେବା। ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଯେତିକି ଛାଣିବାର ଥିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା। ସବୁଗୁଡ଼ା ଛାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ବି ଟାଣିନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଥାଏ ୟା କଚୋରୀ ଥାଏ ତେଲ ଟାଣିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ତେଲ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭିତରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଘରେକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।